नमस्कार दर्शक बंधु आपण मैंने भल भाव जानिथिबे अयोध्या प्रभु श्रीरामकर मंदिर प्रतिष्ठा होगाकू जाउछि। सेही अवसर में मु आपनकू प्रभु श्रीरामकर वनवास रे थिबा बेले एक कहानी सुनाइबाकू जाउछि। राम लक्ष्मणक आगरे ठिया होइतिला पर्वत भली देखा जाउथिबा विराध राक्षस। कुत्सित कदाकार मुहरु बाहरुथिबा हस मेघ घड़घड़ी परी सुना जाउथिला। सीतांकू धरि नै विराध कहिला, एपरी सुंदरी युवती आज जाई मु देखि नाही। तुम दुहिंकर मस्तकरे जटा, कटिरे बकल वस्त्र, हाथरे धनुषर, संगरे गोटाए सुंदरी नारी, सन्यासी भली देखा जाउथिबा कोमलांग युवक द्वय तुमे किए? तुमे दुहे ढोंगी सन्यासी भली देखा जाउछ। सन्यासी मानक नामकू तुमे कलंकित करुछ। बाबाजी माने केउठी अस्त्र धरिलेनी? धनुषर एवं खड्ग धरी काहाकू डराइबाकू आसिछ? विराधकू कसी काकुड़ी भली तुम दुहिंकू चोबाइबी, तापरे एही सुंदरी युवती को मोर घरणी करी रखिबी। विराध राक्षस कबल पड़ी सीता भयर थरिबाकू लागिलेनी। राक्षस सीतांकू एभली हठात उठै नेब बोली श्रीराम भाबी नथिले। किं कर्तव्य विमूढ़ रामचंद्र जानी पारु नथिले भयंकर राक्षस कबलरू सीतांकू किपरि उद्धार करिवे। क्रोधरे अतिष्ठ श्रीराम कहिले, लक्ष्मण, एही दानवर व्यवहार असह्य, जानी पारु नाही किपरि ए राक्षस कबलरू जानकींकू उद्धार करिवे। उत्फण सर्प परी भयंकर क्रोधरे कंपीगले लक्ष्मण। कहिले, अग्रज, यही सामान्य राक्षस आगे आपण पुणी विवश? जो रामचंद्र शक्ति को देखी दानव श्रेणी भयर प्रकंपित, जहाँ पाखरे रही इंद्र को परास्त करिवार शक्ति एवं मो भली पराक्रांत वीर जार सहायक, से पुणी सामान्य गोटाए दानव आगे किं कर्तव्य विमूढ़? सुबाहु भली राक्षस को आपण बध करिसंती एवं मारीच को बाण मुନରେ योजन योजन दूर को उड़ाई देइछंती। आपण को ये नगण्य राक्षस अजय मने होउछि। आसंतु ए राक्षस को बध करी देवी सीता को ता कबल उद्धार करिबा। मो बाणर शक्ति आज ए राक्षस देखिब। यार रक्त पान करी धरित्री आज तृषा मेटाइब। अतीतरे देवराज इंद्र जेपरी उद्यमान पर्वत मानकर पक्ष छेदन करी सेमानकु स्थाणु करि देइथिले, आज सेहीपरि एही राक्षसर दुई बाहु छेदन करी ताकु मु एक कबंधरे परिणत करिबी। अटहास्य करी विराध कहिला, निजकु इंद्र मने करी फटा ढोल बजाउथिया पाखंडी, किए तुमे? कौन तुमर परिचय? केउ पितामाता को पुत्र शोक देवाई मो निकट को अग्नि रे निपतित होगाकू जाउथिबा पतंग भली धाई आसीच? धैर्यर सहित धीरकंठरे श्रीराम कहिले, राक्षस भली देखा जाउथिबा प्राणी निरपराध को बध करने आम रघुवंशी मानक चरित्र अनुरूप नुहे। मो पत्नी सीता को शीघ्र मुक्ति दियो, नचेत अनुज लक्ष्मण और मोर शराघात तुमर मृत्यु सुनिश्चित। विराध कहिला, ओहो, ताहले तुमे दशरथंक पुत्र? ये घोर अरण्य रे हाथ सामान्य धनुषर धरी गोटे सुंदरी नारी को संगरे नहीं बुलिबार अभिप्राय कौन? श्रीराम तथापि क्रोध संवरण करी कहिले, पितृसत्य पालन पाई मु 14 वर्ष निमंते वनवास पाई अरण्य को आसीछि। संगरे अछंती मोर पत्नी सीता एवं अनुज लक्ष्मण। आमे तुमर कौन क्षति करी नाहु राक्षस। तुमे मो पत्नी को मुक्ति देई शीघ्र चली जाओ एठू, नचेत अति शीघ्र तुमर जमराजंक सहित साक्षात हेबो। अटहास्य करी राक्षस कहिला, तुमे मोर शक्ति विषय में बोध हुए अनभिज्ञ। मो पिता नाम जय एवं ब्रह्मदेव वरदान रे बलियान मो नाम विराध। तुमर ए सामान्य धनुषर मोर किछि भी क्षति करि परिबो नाही। कौन से अस्त्र शस्त्र मृत्यु हेब नाही बोली मु ब्रह्मंक ठारु वर प्राप्त होइछि। तुम भार्या कथा भूली जाओ, एठारु चली जाओ। से आज ठारु मोर पत्नी। श्रीराम कहिले, विराध, जो वर ब्रह्मांक ठारु लाभ करी तुम मन रे एते गर्व, तार सदुपयोग कर। देवता मानक ठारु पाइथिबा वरर उद्देश्य संसारर मंगल पाई। तार उपयोग न करी अपयोग कले सही वर तुमर विनाशर कारण हेब। नारी हरण भली कार्य पाई ब्रह्मांक ठारु पाइथिबा एही वर तुमको साहाय्य करि परिबो नाही। विराध, पुणी थरे कहूछि, तेबे सीता को मुक्ति देई एठारु शीघ्र चली जाओ, नचेत तुम पितृदत्त प्राण अजथारे हराई बसिब। पुणी घोर अट्टहास करी विराध कहिला, मूर्ख सन्यासी, तो परिचय पाई मु एबे जानुछि। तू विश्वामित्र बाबाजी सांगरे आसी एही दंडकारण्य रे ताड़की राक्षस एवं ता पुत्र सुबाहु को वध करिछु। अरे मूर्ख, ताड़की गोटाए वृद्धा राक्षसी थिला एवं ता पुत्र सुबाहु थिला गोटाए डरुआ बलहीन राक्षस। तू मते सेमानक भली मने करुछु? मु तो पत्नी को नहीं जाउछि, तू मोर कौन करिबु कर। विराध कबल पड़ी जानकी भयर कंदन करने लगिले। क्रोधरे श्रीराम को नेत्र रक्ताभ है। पर मुहूर्त धनुरु निर्गत बाण राक्षसर वक्ष भेद कर निर्गत है। रक्तर बन्या छुटिला राक्षसर शरीर। जंत्रणा छटपट हो घोर गर्जन कला दानव।
କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଭୟଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିବ୍ୟାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। ବାଣ ଆଘାତରେ ତଳେ ପଡ଼ି ରକ୍ତାକ୍ତ ଶରୀର ବିରାଧ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଏକ ବିଶାଳ ପର୍ବତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଶରୀର ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି ଉଭା ହେଲା ଦାନବ। ଦେହରୁ ତାର ଇତସ୍ତତ ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା ସବୁ ବାଣ। କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଗର୍ଜନ କରି ବିରାଧ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ କାନ୍ଧରେ ବସାଇ ଘୋର ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଏକାକୀ ଠିଆ ହୋଇ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଜାନକୀ। ରାକ୍ଷସର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅସ୍ତ୍ରରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବର ପାଇଥିଲା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ନୁହେଁ, ଅସ୍ତ୍ରାଘାତ ଜନିତ ଭୟଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ବିରାଧ। ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରାକ୍ଷସର କାନ୍ଧରେ ବସି ଖଡ୍ଗରେ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ବିରାଧର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଉତ୍ପାଟନ କରି ଦୂରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ରଘୁବଂଶୀ। ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇ ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ରାକ୍ଷସ। ଶ୍ରୀରାମ ରାକ୍ଷସର ଗଳାରେ ପାଦ ରଖି ତାକୁ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। ରାକ୍ଷସର ଚୈତନ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା। ଅତୀତ ତା ଆଗରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲା। କରୁଣ କଣ୍ଠରେ କହିଲା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଜାଣିଲିଣି ଆପଣ କିଏ। ଆପଣଙ୍କ ପାଦସ୍ପର୍ଶ ପାଇ ମୋ ମୁକ୍ତିପଥ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ମୋର ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ନୁହେଁ, ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ମାର୍ଗରେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବର ମୋର ଅନ୍ତରାୟ ହୋଇଥିଲା। ଅସ୍ତ୍ରରେ ସିନା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ସମ୍ଭବ। ମୋ ଗଳାରେ ପାଦ ଚାପି ଆପଣ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରି ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଯୋନିରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଶ୍ରୀରାମ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିନା ଅସ୍ତ୍ରରେ ରାକ୍ଷସର ଶରୀରକୁ ଦଳନ କରି ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ମୁକ୍ତି ଦେଇ ଏକ ବିଶାଳ ଗର୍ତ୍ତରେ ମୃତ ଶରୀରକୁ ସମାଧି ଦେଇ ଜାନକୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟି ଚାଲିଛି। ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଦେବତାଗଣ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆସନ୍ତା 22 ତାରିଖ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏମିତି ଅଦ୍ଭୁତ ପ୍ରକାର ଘଟଣାମାନ ଘଟିଯାଉଛି ଯେ ଯିଏ ବି ଶୁଣୁଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭ୍ରାତା ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରକଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ କିଛି ଦିନ ତଳେ ହିଁ ଜଟାୟୁ ପକ୍ଷୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ବୋଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।